For today's video guys, diara ay itong mais guys na ladya-ladya na yung uban na ni guys. Hapit na ta makagrasya ni guys. Guys, si makapagaling tag kanay guys, gamay. Hindi na makapagaling tag gamay ni guys. Guys, kanas mga buutan guys. Guys, ini atong bunga sa atong hinaguan guys. Ano guys, kapit na makasanggi guys. Guys, guys, ini guys, gagmay lang magpuso ni uban as bubaw guys. Gagmay puso si bubaw guys kay naawahi mong guna siya guna din guys. Yung balanti yung guys, man siya mamunga guys. Taas naman lang kaya guys. Pangapot na si bubaw guys. Kapag siya makadagbunga guys. Oh, saan ni siya guys para mamunga guys. Kung kalbasa gamay guys. Kalbasa na po gamay guys. Kalbasaan na po gamay. Guys, ay kalbasaan gamay, napoy maisan gamay guys. Ayan ni guys. Ayan ni sa adto na ay maani guys. Sa ginagmay guys.
Okay guys, thank you for watching guys.